Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Дар ин аввор якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозори Душанбе аст. Бовар дорум барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. Лайкуро дар видео бизанен. Касое ки бори аввал аст, ҳатман дар канали Автолайф обуна шавен. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ва ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. BMW X6 бародаро, соли 2008, авиамотор 3.5 бензин. маромат аз як салоншам мегирем, салоншам як тамошо мекунем бародаро. Хоб танировка кардагиай. Уҷа танировкашам ҳаст. Хоб автомат. Хоб ҳоли наворот, ҳама наворотош кор мекунам. Хоб люкам дорад. چند سوم گفته سینا کایرا؟ 160,000 با معامله دوران. نمره چی شون ابا کمونه؟ 93 536 11 و من نمره کارم میمونم زنگ میزنیم برادرها باز معامله داره برای شما را بیشتر معلومات کنیم میتونم. تویوتا پریوس برادرها سالش 2009 واگن گیبرید برادرها ابی موتورش 1.8 مرامت تماشا میکنیم. کسایی دا معقول میشه نمره کارم میمونیم زنگ بزنیم برای شما را بیشتر باز معلومات میتونم. سالن شاگ میدیم، سالن شام یک تماشا کنیم. خوب автомат، монитор، электро و کلی نوارات های استارت استوپانی دوران. اگر قفان داریم قفان تماشا کنیم. تویوتا پریوس چند سما کنار خش؟ چند؟ 103,000 سومون. نمره اکن 003 33 37 04 کار میکنم نمره. خب زنگ بزنید اکا برای شما را بود بیشتر معلومات میتونه با معامله دورار. واریانت علشی است یا فقط سون؟ سلام به همه برادران و پادپیچکای کانال автолайф. اینجا اولای چخولو از مغازین автолайф است که با نرخ ارزان شما بتوانید دسترس کنین و این چون شما بتوانید заказ کنین و دستافکا با تمام شهر نوی تاجیکستان رایگان است. و آدرس مغازین ما برادران شهر دوشنبه افتر سنتر درین پراکت 63 داریم و تمام این چخولو میبینید که تمام این چخولو که شما دیده استودین همه با نرخ اکتبر برای شما را حساب کرده می شود. بیا تو با автолайф پولاد نمی شود حیف. ماشین فسان بکن دشمن بینا کنه کیف. فهمی برادر جان بیا اخیر چخولو را بزد زمستان شده سر گرمک میگردید. سلامت باشین. این خونده برداره 2008 سال بیامش 1.6 یک تماشا میکنیم. سوی بیسیم کرده ما شوهر شما بچه سلامش توزه Boşan elektropaket.
4 الکتریکی коробкаш механик монитор кондиционер ҳамаш кор мекунад ҳама 100%. чанд та гуфтед шака 63 та 63 та бо муомила дастрочда срочна номро чанд ака 987 987 28 51 94 28 51 94 مرا زنگ بزنید نکرده خطیش ممنون کنید ماشین که انحال دسته میتونید طریق الف کردید خریداری نامینوار داره زفیر اوپس واردارو 2005 سال ابیومش 1.8 زفیر اوپس گفتین یک تماشا میکنید Зок пробег, да? Benim dereftim şey. Boşam elektropaket. Çok elektropaket, коробкаш механик. Хамошин чайна кор кадаса 100%. Кондиционер ҳама ҷош 100% ая. Али бочишта. Чанд ҳафтаст шака? 100,000. Бо муомила мешава. Номрод 94 97 04 00 90. Манаван зам накада қатиш муомила кунед. ماشین که انحال دسته میتونید طریق الف کردید خریدار نامینوار داره این از ترجی بارداره 2006 سال ابیامش 1.616 تیمپورت بوده یک تماشا میکنید کراسکاش سوزه سستانی بزرگ سالان شبینه балонушам нав буда бош ручной салонш тоза машини вагона чанд та гуфта сира خب الکتروپاکت коробкаш механик кондиционер ҳама чӣ дора номрош 84 так 866 буда не номро як коробкати 84 так 384 пура чанд та гуфта савди 73 та 73 тамага бо муомила мешава метунен через алиф кредит ҳам харидори намебарад не Toyota Verso бародаро 2010 сол объемш 1.8 автомат я тамошо мекунем балонош зу краскаш Каримакова Сейчас чанд та гуфтака? 150 та. 2010 автомат.
$918-70-60. Амира чишам, коробка механикшам дорам, на дига све. Занг зана када хадиш муомила кунед. Метавонед тариқи алиф кредит ҳам харидорӣ намоед. Toyota Verso бародаро 2011 сол, объёмаш 1.8, ина як тамошо мекунем. Састан зур. Салонаш. Elektropakет. Nasıl arxivish. Чорт электропакет, коробкаш механик, старт стоп дора. Сасяни зур. Номерон 118-70-60. Чанд ҳафтаст чака? 145 та бо муомила мешава. Шуна кайнадача метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед бародар. Салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. Пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. Барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия, яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. Агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. Муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.